Yan, maganda yan. Original. Brown sugar. Wala pang chemical. Walang chemical. ये वाली गली याद है भाई, याद है Ketchup sauce. Oh. To, mamasitas oh. To, mamasitas. Ayan oh, may kare-kare. Ayan oh, may, ha? Ayan oh. To, may, na ito, patis oh. Patis. Tsaka na ito yung tuyo oh. Ayan oh, ayan oh, ayan oh. Ano? Wow, ayan ito. Ayan pala, may tuyo pala na, no? Sampu. Sampu. Pilipino. Sige, akong babayad yan. Ano ba yan? Soy sauce? Ayan. Yes, sir. Ano, doon na lang sa akuan. Ito yan, dato puti. ठीक है आइए उसको बोल दिया सलाम से नेक्स्ट में लेकर नेक्स्ट में Tapos ito. Kaya lang, doon to, partner. To, doon sa kabila, partner na yun. Mahal yan, mahal dito. Doon na lang. Kasi kung siya, hindi siya partner. Doon partner, 14 lang eh. 10 yan. Ayun sa baba. So, Patis. ito lang piso. Patis. Oo. Ito naman. Ito yung suka, yung tuyo nila, 14 na kagad. Eh, samantalang doon ay 14 partner na siya, vinegar. 12 lang doon, vinegar, tsaka soy sauce. Spaghetti. Tumayo ka to. Ano yan? Ayan yan partner. Yung sasabi ko. Ayan o. Magkano yung partner? Yung pa. Philippine food talaga ito. Ayan o. Ayan yung suka nila. May babad na yan. Hindi yan. Iba yan. Pang pasampansaw-sawa na talaga yan. Dami. Ayan, mamimili lang. Dami lang. Dami mga pamimili dito.